Pakal kurura kau sarak pakaraka kiri paksita hilata kuya garaka kurhagisa wairitunaka tawaqitunaka kurhagisa chachiranaka awichitanaka tajirin piwa arut adaparata akiri wakichawita ipitpacha hiwasanaka ukama sutiriwa no kanchis wakichawisa hiwasanaka wakichawimpi chigansta sitao sapakantatiu hilat kuya garaka aymara ruta quechua aymara ruta purapata sarteata karakiwa amasórico chope urake chekana utasirira garusa arut aparakiñani hukpacha burasiña chuimampi kuyaka saira choque hupajakan wampi wali ayo hayate ura asita upaja purinta diraki alita ukama charicha kuyak turay aymara rimañinchista sapapuncho hinallat hoja chinquira chayqa kusikuymi qankunapaqpis turanchis Walter rimañimanta qharispapis hatunapaycuyta qankunaman aparichimuykichis lliw aylluchiqanpi llaqta chiqanpi yunqa pachakunapi tiyakunkichis qankunata kuraqtaytamanta wawakuchakama hatunapaycuyta qankuna chaskirikamuychis turachay sumaqta chimusqukustanki manachu panay ari turay sapa p'unchaw hina yakunan p'unchaw viernes p'unchaw ñaswantapis hina qariki turaykuna yaykuna ichaqa kallpallawan sisqa kasyanki panay sapa p'unchaw hina qankunawan waqmanta tupariktinchis ukamaja kuyakan rayon ayrakata yatiawrakampi saranta ukat humaq kutintanit riki turachaykuna chaya nuqa kutiykamusaq ichaqa turanchis Walter ñawpaqtaqa rimaykamun hilat kuyakaraka hiwasaraka wakichawimpi ukamaja qañanta phañani Markamasiraka yatiawrakampi qañanta phañani walhapachanakwa kamachi chinuqaña utataypinqa aruskipa phrakina sartayata para kamacheqa sasirwasaparaqa tunka pakalquri waranqa suqtapataka solesa qulqi AFP taypita hitiqt'ayatakiqa hichaqa kamacheqa sartayata ajiwa uksikabaja Cecilia García Jupasti Podemos Perú taypita kamachi chinnuqiriwa Jupaja Francisco Sagasti Malcuruja Tese ukataypiru apayaskat Haruka Harisa Murkata Ukapachanha Neya Kipkawa Mait Ajaja Humaru Hapsunya Takeja Sasirwa Sarakina Kurjamasa Kiri Yatiaweja Yatata Phañani. Ha sido aprobada la insistencia de la autora. Filira wina gambitu kuya pharakina ni akiu kim sapachanakas chik apharagitaina. Wali maita kipano komamta wina gambisti por apharagitaina. Kitina kati afilia tapkarak AFP taipiro. Hupanakataki kunhamati hitsuyas karagispawa pusi uites kanakasti tunka pakalko warang. Sokta pataka solizar untasiri karagitaina. Ukamas kunhamati imap karagitaina ukanagarhamau untas karagitaina. Iosap Harakina kun hamati kamach lurainta taipinsti AFP hitseñasti mais karakina. Patak liatun kaniu Iosap Harakina han mundirina kasti haniu ut karakinti. Ukatu kataipin kimsaniu hanisti kuns kamsap karakinti. Munirinakau kataipin hil karagitaina ukamas walh pachanakau aruskipu karagitaina kamach lurainta taipita. Cecilia García Podemos Perú taipit kamach lurireja. Francisco Sagasti Malcurus Karagitaina. Kunapachanti Tribunal Constitucional taipirus chatas karakispa. Haksuta gaspau sasins kanachata karagitaino. Sagasti Malku Humati Kamachi Nakarham Hanukasasti Tribunal Constitucional taipirusti apkarakisma. Kamach lurir hamau hit eskarakisma Hanukasasti Haksutau unhaskarakisma. Kamach lurain taipit kunapajanti kamachinakasti kanach askarakin ukapachansti kun hamas pokaskarakispa. Kitinakati afilia tapkarak hupanagasti virtual taipita. Hanukasasti purkasin hitakas kanadagisti malap loktap harakispa. Ukamanagan bilyatung uro hepatua kunapajanti sulkiri kamachinagasti kananchata karakini ukan pokada karakispa. Yatiasi harakino ama uite pusi warang kapusi patakani. Ukanagasti kuentap taipiru uchaskanya bataki. Ukanagasti kimsatung kaurunakanua pokas karakispa. Ukamanakampi kunapachanti hupanagasti maip karakini ukat AFP taipitsti pokap harakini. Ukamas kaukiri afiliado nagati kuentap taipitsti han hitakaesi munap karakini. Upanagasti ukat malap loktap harakini sasino yatiaf harakina. Ukanakampi AFP taipirusti maguti pokas karakispa. Tunka urunak nairao lokas karakispa hanit abonompi pokas kipan sasins kananchap harakino. Ukamat hupanagasti ukataipit han hitsui hapanya bataki. Uchilkabaja Luis Miró Quesada Gerland Ukautaja Miraflores Chekau Kitarwa Hakata Siraki Kerebo Ukarakata y Adjata Ñatakiwa Supachua Utano Parakitaina Akiri Yakasti Shipibo Koribo Markachi Rekatawa Kipka Chumbi Uraka Chekata
Kitira gati barka jira kaha uka jagat pachka uthasip khe uka jaka ukitara kana saraga sip khe upara kaha paisuma sasirwa sa parakina akiri sulka markana awe patay piroja kurhamasa yatkata phanyani. Anacasti Yuspagaratau Hajatasif Jarakta, Ucamas Municipalidad Miraflores Taipimpi, Akamanacampis Hachatap Jarakto. Yuspagaratau Shipigo Conigo Chacat Kunaiman Lorinacasti Hajatasif Jarakina, Kupanacasti Kunaiman Lorenciatip Caraitaina, Ucamas Sartawina Capaz, Uñacha Yata Carakina, Uinacampi Luis Miro Quesada Garland Chacano Miraflores Marcanstif Jarakina. Ukachakan stitch umirakchakan kunanaktilurt iniciative karagitaina ukanakwa uñachef jaragina. Esta galería se ha democratizado. Akal Hanyauhast Takani Taki Harakiu, Naira Pachast, Askis Machataraki Pachan, Makau Hanitakik, Ukats Nayan Irnakawians, Takani Taki Harakiu, Ukamat Hichast Unhas Karaktano, Chumuraken Sarnakawinak. Miraflores Marcair Pirij, Municipalidad de Ipitsti con Hamatich, Amanchap Karagitaina, Irnakawina Gambi, Konaktoket Kanach Karakina, con Hamatiu Kanagampi Fokt of Karagitaina, Utamasinak, Unyanok Casina. A pesar de la pandemia, Akam Yankos Pachans, Naneka Haskich Amampi Irnakasip Karak Markana Karuin Hanyataki, Ukamat Akamarkanakas Kusas Arnakaninya Pataki, Ukathichuro Nakanast Ukanakah Inokata Harakiu. Yatiasif Harakino Kataipirusti, Inakiu Manta Tagaragispa. Unanchawisti patun kallatunkan urukamau Julio Faxitut Escaragitaina. Ukanagastini aquí amuit atacaragitaina lunes kamas sabad urukama. Tunkalwat pakal karungkamau ut karagitaina. Yatia urekampi saranta sipka kiyari. Kipka hilere pekenchawi taipitja tunka pakal kuni toneladas sata ukama explosivos payanya regatakiwa los sinchis de masabari huparakarua churarakina junin sulka suyo chakaukitana. Francisco Sagasti Balcuba Ukachaka Kitana Hakata Sirakina. Narcotráfico Han Askiraka Chaktuya Yatakeja Israkataskiwa. Policía Hakera Karusa Sum Israka Payapatakeja Yanap Tataskiwa Sasirwa Sarakina. Ukakip Karakiwa Wakuna Poyara Kaja Walkasul Kasu Kitara Karoja Kusapurt Etaskiwa Sasinsa Sarakina P. Los hinchis masamaricha katasatipon junin sulikasuyuna tunka pakalkon toneladas pulso winaka ukanip hani wahach ahilere malkuja uka kamauchuraraña taksaranaja narcotráfico atip suñatake ukamasa Policía Nacional atsayana awipampi wasita tairana awich amtsana droga na kazahan utkanya pataki mataki utkata patakana unyhayana. O katakeja Francisco Sagasti Hach ajelere malkuja Estados Unidos gobernumpi helicópteros kuya pañatakehan ala ipachnama koka apna kasinya pataki aruski pasiski usasen yathatsayana. Wakunanaka sulikasuyuna karupurinita paroja ultra congeladores uist asinya pataki apatata sinya pataki ukamasa chica guaranguarancani docina campesino far wakunata ukakepkaraki ma guaranguarancani ya tungtunga soktani guaranca docina ka AstraZeneca wakunata suits asipki ugel pachataya wiujapasa provincia nakatakisa saokhanaistanina. Hach ahilere malkuja patun kasama kanyino karena kahaut kanya patagitaking kaskiusanirakiha. Kamachi chihluqeña uta taipiraja kimsaqal tunka kimsani ukama hakura kampiwa yausa sirwa hakua parakitaina. Ukakip karakiwa patunka pescani hakura kampisti hariwa kamsap karakidasa. Hansiri nakaja hariwa utkanateja. Makabachwa sartea paraki. Tercerización laboral sata ukahan utaya patakiwa. Kauchapira katimarka pektawi taipira karja pichirira kamaja israkapjeja ukakip karaki ukama utatara karoja israka urak israkapjeja jupara katakiwa aski karakine. Akiri aruski pawenja kulkeja kurjamasa apnakatani akapa ilaura kampi puqeña takeja sasirwa parakina. Arbitrio sata ukarakasa hitjataya chejaya sasinsa ukarja kananja parakinawa. Acá Camacheja, Kipka comisiones de trabajo Kakipkaraki presupuesto usata y piro kutkata para sasirwa baitase patairaja. Ukatja ukja haniwa munap katainati. Kauchapirakati, trabajadores municipales sata, ukaparakaja irragapjeja, juparakawa acá Camachi utjaya patakeja maitap parakitaina. Hilja, warminakawa ampi yanap asua parakitaina. Hichaja, ejecutivo pekenchawe taipitja, chihnukaya payapawa.
Piura sulka suyo chakaru hichaja purta payani. Paja kera kawa. Kilutanakwa apantanja murap harakitaina. Marihuana ukas pawas asirwa sapharaki. Zapatilla na kaparua akiri na caja imanta wa harakitaina. Graciela Janet León Vilches. Hupasti. Akaja naskinakja. Wilmer José Castillo Heredia. Chachapatakiwa apantanja mudara kitaina. Akaja queja hauqasiwitwa. Acá Mutuña Uta Banjan Karaki. Mainiristi Waldir Humberto Flores, Baella, Juparakiwa. Jupaja, Alex Solano Arevalo, Jupaja Getakiwa, acá Hanasja Apantanja Mudara Kitaina. Akiri Hakisti, Haukasi Witrakwa, Akiri Mutuña Utan Karaki. Acá Han Askiraja, Hucha Arctaña Uta Taipirua Yateja Parakina, Hukampi, Akarakata Yatjata Pajapataki. Yatia una campisarata sipkakillani, ma cambio hacha autusti, samara imañarakwa, apaskarakina, ma mankarua marintara kitaina, Cosco, Lima Tambo, aututaki saraña ujitana, pataka metros ña ukambua halanta tainaja, utaja aujitana karua purira kitaina. Ukaja aujitan uthasiri markachiri de Castillanap triusat para kitaina, ukatja kurapachanti payanaja, uja unochtiri hamogarua apat para kitaina. Tatabon beruraka uksa chakaruja put parakina. Mahiwat hakwa haki parakitaina. Uka kipkaraki Eric Vela, upasti kimsatunka kimsani maraniwa, upaja hakas katainawa. Kipka lima tambo, joyaya uta chakau hitarua, parakina. Ichaja, Julín sulka suyo chakaro put apanyari, Huancayo marcanja murata marca masinaka. Ma irna querido wampi alpunwa alqattara kitaina. José Durán Palomino, Jupasti, Uma irpaña katakiwa luraskara kitaina, awaskara kitaina, chilka, sulka barca chekau gitana. Uka pachanwa alqattara kitaina. Escuadrón de emergencia, Serenasco, Uka kipkaraki, Juparakampi, Hanukaja, Akiri markachirina irna querina. Irna quer masina kapampigua irna kapataina Juparu absub hajapatakeja. Usuchkatawa unhasiwaraki, Kayuna Kapau Usuchkataja unhasiraki. Acá marcana coñaña utaparu aphaparakina. Hichasti policía hakena caja kunat punsa caja nasqueja utpachanaja, ukanakwa y adhatasipkaraki. Chiclawita Hichaja y Adhata Pañali, Keiko Fujimori, Fuerza Popular Taipita Sarilisti, Petro Castillo, Jupana, Equipo Técnico Sata, Jupana, Ukayarap Capasti Haniwa, Pusikutja Aruski Pawi, Kipka, Yadhatauja, Nairagataroja Sardanta en Hamurapkitis Asidwa Sarakina, Jurado Nacional de Elecciones Ukamwa, Maita Separaki Sasin Sasaraki Napi, Fujimori Iguchian Sasa Jupaja Pigra Cheganwa, Hakata Sirakina, Kurana Kampsa Jupaja Lut Pachana Ukaraka, Yadhata Panyani. Piura marcan Keiko Fujimori Hakatas Karagitaina Kurhamati Campana Campisa. Acapairi Chicla Witagisti Fokt Askaragitaina. Uka Chagatpach Pedro Castillo Jupat Sarsun Karakina Kurhamati Aruski Pau Sui Karagitaina. Ukatu Kanagasti Hani Chakapakit Arisius Asins Arhat Karagitaina. Kurhamati Amtawinaksti Jurado Nacional de Elecciones Taipituach Amanchap Harakina Ukanagasti Niaki Pusi Aruski Pauinax Lup Inokap Haragitaina. Wal hasarna kayanakano chikt karagitaina o kamas chikt ap karagitaina kitinagati arkap karagitaina. Takay hupanagambi. Punapajanti patato kairosti ukasil kasiyuna purtas karagitaina ukans karanj karagitaina. Kun hamati wal haparti unakas yamapap karagitaina. Hupanagambisti ma hoja de ruta reginte yamamtas karagitaina. Yakapachansti kun hamati paneles kuanagasunst karagitaina capital chakana. Ukatu kanagatsa arhatan karakinoa. La aparición de estos paneles no Uka panela nagastina y ampias caniu kunasut karagiti komkik parakiwa Fuerza Popular Cotompis caniu kunasut karagiti. Uka nexti marca chirinakau apkata parakbachak kun hamati ukataipitsti inampiu hubanagak kanachasip karagispa. Fuerza Popular Taipit Pechtiri Pedro Castillo kamas Verónica Mendoza Jupanagatsti Arsuniska Quinoa. Ukamanagambisti makil kastas halu kamau. Ukamat Pedro Castillo akerhan kusuint enyataki. Kunhamati amtas karaktuana iriri chiklawin Jupao Mendoza wermitsti han kusars karagin. Kupasti ma farsante oportunista usasinsa ars karakina ukat hichasti ma ellasip haraki.
hilirip ekhtering muniristi lupi unagaman pakasina. Yakhiri sul kasuyon chiktain samtas karagitaino. Ukchikamaha Pedro Castillo Hupasti, kunuruna casa Aruski Pauraka y Adjate Aurakaja Utareja Ukaja Suyataskiwa Hicha, Pakuti Chihlawitakeja Sasit Wasarakina, Hupasti, Pukalpa Marcarwa Hakata Sirakina, Kurhamasa y Adjata Payani. Hanan Janhrakiwa, Jurado Nacional de Elecciones Ucataipita, Aruskipawi Wakichan Ukarusti, Sarasca Usasina, Perú Libre Ucataipit Wakichasiri Pedro Castillo Hupasti, Hanan Janhrakiwa, Kunhamati Mayat Hatawi Mayeja, Kitinakampitir Naki Ukanakaruxasa, Ukamata Fuerza Popular Hupanacampe Aruskipanyataki, Kunanaktoket Aruskipapani Akiri Hikisewinja Ukanaktoke, Pukalpa Markatsti Tunkam Tawinakau Hanan Chaniraki, Kunanakati Verónica Mendoza Hupamtapkana Ukanaktoke. Los 10 puntos Tunkam Tawinakasti no Katarakiu, Verónica Hupamkusk, Kunhamati Hupampisti no Kapharaktu, Valkutek Wakichisrenak Taipit, Ukats Peru Suyust Mairakiu, Takin Maestas Nyataki, Ukamat Kuna Irnakawinakas Kusta Nyataki, Ukat Hichas Manans Hutiri Matapinakas Utherakinio, Ukamat Yakap Rinakam Matapisinya Pataki, Kuna Yakar Suinakat Uthikan, Unsunkan Yakasulka Suyunakan Ukast, Hane Ukah Yakatakanit, Ukats enfoque de género Sat Ukast, Hane Aski Hunyakipatakanit. Hanukats unyaki peñat wakisin ukast, Asamblea Constituyente ukaro apatrakinih aruski peñataki. Ma amtawisti utherakiwa, hani golpe de estado ukulreñataki, ukakik paraki pawaran kapatunka sohtani maransti, hani uhilhatakaniti irnakawixsasina. Nanakast hani ukuna sait eap karakiat, bancada ukataipit, hanukats kuna hanualt awinakatutikane, yakatukatar sutan ukast, Peru Libre ukataipitst, mait atrakini hupanakaruh chakachasiñapataki, ukhamas, Kamach Lurinakas, Colgeca Tocasiñapas, Hitekaya Tarakinio. Castillo Terrones Hupasti Haust Era Kiwa Keiko Fujimori Huparu, Ukamata Walhasulka Suyunaka Saranyataki, Ukama Hupasti Arsuska Kinwa Walhakenakataki, Hanukatsti, Hakenakasti, Haniwa Hayahayan Kanyasa, Amtawih Yakap Karakiti. Ukama Peru Libre Ugataipit Wakichasiristi, Hichasti Yakasulka Suyunakaru Saraskak Pachaniwa Kunhamasir Nakani, Ukanaki Yatianyataki. Maiti, Perú Libre Taipita Ukakip Karaki Fuerza Popular Taipita Balkamaha Utkata Paspaja, Ukapachanja, Yapu Chauraka, Supacha Israga Payapatakeja Haniwa Karakiti, Sasinwa Ampimurat Hilat Puyakaraka, Fernando Agure, Kipka, Instituto del Centro Peruano de Estudios Sociales Sata Ukata y Pira Paja, y Adjate Andiraki. Akuro no Karja Haniwa Kuna Karasa Utkiti, Yapu Chauraka, Supacha Sartea Yatakeja, Ukaja Haniwa Skikiti Sasinsa, Saraki Dawa Untop Hayani. Akaso yunsti ukanwa walhanich irnakapharaki, Hanukatsti Yapul durante Tuketsti Kunaiman Hanual Tawinakanwa Unyhasiraki, Ukatuketsti Hichamalkutak Wakichasrinakasti, Haniwa Kunas Kamsap Karakiti, Sasau Hanan Chaniraki, Sepes Ukataipit Pektarija. tiene que haber una Luranyaraki Utakinak, Hanaeñanakas Apañatak, Ukamat Kunas Sarteñatak, Internet Ukas Utjeñaparakio, Ukamat Hanitukanakutikan Ukast, Hanikuna Irnakawinakas Utikarakispat, Ukakik Parakiapul durante Tuketst, Sintihetakata Unyhasiraksnas. una agricultura aletargada. Fernando Aiguren Hupasti Akasuyuna Yathadirirakiwa, Ukam Hupasti Yathadausina Kananchanirakiwa, Kaukirina Katihicha Malkutak Wakichasipki Hupanakana, Wakichatanakapasti, Haniwa Kuspajak Hananchkiti Yapulurain Tokersasa, Ukamatapatsti, Ukatoketha Kunas Pisiki Utheraki. El año 2015 Pawaran Katunka Peskan Maranst, Gobierno Taipits Maka Machi no Kapharakih Yapulurain Toketi Yanapanyatag, Hilpajak, Wilamasinakaru, Ukat Ukast Maka Machi Harakino, Hanukat Sticha, Hanukitis Ukatoket Arskarakiter, Ukam Hanukitis Ukakamachimbir Nakanyas Munkit, Ukamas Hanukitis Sarteñas Munkit, Kunihamati Ukakamachist Askikus Sartayata Askarakinoa. eso a lo que ya se ha iniciado. Cara a cara Ukawakichawinsti Eguren Hupasti Hanau Arsuraki, Ukakik Paraki Pedro Castillo Hupana Wakichawipasti, Hanukus Pajagitsasa, Kunhamatupasti Kunhamati Nairamaranakan Irnakaski, Ukamarua Muyaskirsasina. Hichuru nakanstinya pa warangkan warangkapa kim sapatakan warangka ukawila masinakawa, yapunakampisti sarnakapharaki, ukathil pachasti hukayapunakakiulurapharaki, ukamas hupanakasti, walhake nakarumang kanyas churaraki akasui pachana. Yaha yatia urakampe hichaja saranta payani. Kip zapataka pescatunka waranka ukama bakuna koyarakawa perusu usaroja put adiraki. Uchika baja Oscar Ugarte. Kumarja kayataki miricho perteristi
Sohtatunka warankas warankapa bakuna kollarakawa hichapa waranka patunka bayani baratakeja postuchata ajeja sasir wasaraki. Yatjata pjañani. Vacunas Sinastinam Pius Sartetas Kakina, Ucat Jueves Urusti, Lima Marcaru, Machak Vacunanagasti, Pfizer Taipizza Purinis Kakino, Ucanagasti, Amsterdam, Chacatoa Purtasin Caragitaina. Hoy día, Hichorust kimsa patak kimsa kalaktung warang ukapur nirakir, ukat aruman tirak kimsa patak pescatung warang, ukanagambist pakalak patak warang ukabakunanakaw semanan hapurin harakir. Ministro de Salud Oscar Ugarte, Arjatanis Karakin, Kunjamatip Eganchawi Taipitach, Amanchas Caragitaina. Vacunasi Wimpi, Pakas Cañapatak. Nanaka walhau katoka pharakt ukamana kampist vacunatas karakini ukun hemate amtatak ukarham ukampist sabharaks na pakalak patak warang ukhakena karu semanan vacunatas karakih ukamat vacunana khan imasinya patak Oscar Ugarte yatiasinis karakino akun hamati kimsiri nyankasti toktas kakirakispa ukansti khanikiu sintpach usutanakasti utkaspati kunapayanti vacunasi Wimpi pokaskaspa ukapachana sasina kuna pachetina nakahuk am chamtap vacuna nyatak ukast Kaukohana kantih usuk khat ukauhana kast hist anda tarakinio ukat skim sairi usuk khatawist khani utikarakis phat kun hamati wal khakena karuwa kun haraktana ukana kampih sait eharaks nao Irnakawi Taipit iri ministro Javier Palacios yatiasin karakino kun hamatik umarhtanetagisti irnakas karagitaina ukanak reactivación económica ukanakam untas karakina. a partir de la próxima semana, Hutiris manans kalyan tata harakiniu pa warangkan warangkap uka irnakawinak ukanakas warang patakan uka hiskamarkanakan irnakatarakinih ukats uka chakanakan irnakawinakas utharakiniu ukamat patak patungkan warang uka hakenakas mantap harakis pao Ukamas lupinokas karagitaino akim sabatak pescatunka warang vacuna nakasti sabadurun purin kanyapatak. Pfizer laboratorio taipitsti pa warangka warang kim sakalko pataka warangka vacunanak. Ukamanakambi kamargansti pokas karagitaino. Umarkakawi hakatas kanyapatak. Samana enuka yatakeja hakatata apana. Uka kipkaraki ambulancia autura casa hakatata apana Loreto sulka suyo yatakeja sasirwa apharakitaina. Pusi kabachi chihnuqirirakawa Loreto sulka suyutapje. Kipka Francisco Sagasti Malcumpi. Uka kipkarakiwa Violeta Bermúdez ministro pequeña nakanap efteni pampiwa mathap asipjataina. Hichuru nakasti akanyang kauru nagatagisti nampiu amuit asipka kiragitaina. Loreto sulka suyunsti kun hamati hakanyang kausumpisti simpachaniu usup haragitaina. Ukatu kachakan sama kinwa kaya nyuchain samtap haragitaino. Kun hamati mayuru takisti kimsa pataka balones. Hukanak wakias kanyawa amuit nakas karagitaina. Akam yang khos pachans nanaka haskich amampi irnakasip karak tkhmarkana karuñ hanyataki ukamat akamarkanakas kusasar nakaniña pataki ukat hichuru nakanas ukanakaj inokata harakio Ukam sasin Comisión COVID-19 Taipit Pektiri Kamach Lurainta Taipita Leonardo Inga Kanajan Karakina. Kun Hamati Francisco Sagasti Hiliri Pektirimpi Matapis Karagitaina. Ukam Kik Parakiwa Consejo de Ministros Taipit Pektiri Violeta Bermúdez Kan Chikt Karagitaina. Matapiwin Palacio de Gobierno Chakan Chikt Apkaragitaino Kimsa Kamach Luririna Kampi Loreto Sulga Suyuta. Ukan Stini Apa Semananakan Hidro Ambulancia Sakatas Kanyabadaki Lupi No Kaskaragitaina. Ukamas kusayati awinaka sukasulka suyut pachapurt asin karakino kun hamati aka COVID-19 nyang kausum piusurinaka ha ni aquí kim sakal kotunka % hukas hitak karagitaina ukamanaksti Dirección Regional de Salud Taipitoa yatiap karagina. Consulta previa satao ukaja kusasarteatas pasasiwa gobierno pekenchawi taipitja suyasip karaki. Praem ukachakarua Francisco Sagasti Balcoja purt arakina. Ukachakanja Samaraja uthaskiwa usunta tarakatakeja sasinsa saraki dawa yatjatasip kakillani. Estamos en una situación Anchetas sintehanaski pachan hakatsiraktanaj aka Peru suyonaj ukamanakats pataka pusitun kamaranaganst aski pachaucho imacha señarakitanaj 40 Tunka pusini ayllo pektrina karu mairaki chumeorakena ukamata markachirina karu sumpachu ingeñataki Francisco Sagasti Malcusti sohta ministro nakamkuska Pango Abraham ukamas hunin ukachakanakana suma unhap harakina ukan stihupanakasti aski wirna kasip karaki ukamata sohta warankan warankapa perusu markachirina karu tuno aylon sarnakirina karu ingeñataki vamos a dejar lista la política Nanakast kamachinakast aski kusaw haitap harakiak tuno ayon hakinakar uñhañatakek ukat hutiri gobierno hupanaka uñaki paparakinek ukamasyana paparakinek kun hamate aski maitatraki uka kamachinakak inakay hutiri nakan kusas uñaki pataharakchin
Uka chakana yatiri nakasti hupanakaruhis abharakinwa, kau kasamanya nakasuthias kesasina, ukatsti kananchap harakiwa, patunka, plantas uka sama inokanya nakauthias kesasa, uka nakasti Chile, ukakik paraki, Ecuador suyunakatwa apani harakini. Ahora, a menos de 6 meses, tenemos más Nya sohta vaksina kakiut harakik, uka nakatst, pataka pakalaktung peskan uka plantas sama inokanya nakaut harakik. Uka nakampist positunka toneladas uka sapuruh inokaseraki. Kun hamati uka nakampist, nya patak uka hilas inokashas uka maucham tata harakik. 40 toneladas. Unihayupansti sinches payapayanaka masamari uka chakatsti, tunka pakalakoni toneladas payanya nakawa unihapharaki. Ukat sa kanancharakiwa, uka payanya nakasti, hanchakap halanakanyaw hanakawa, hanaskirkutiatan sasa, ukakik paraki kaukiri nakati drogap nakapki, hupanakaru kathenyataki. Esperamos dejar al gobierno Nanakaksuya parakt, hutiri gobierno sumpach katokapanyapataki, ukhamat kunihamatir nakataki, ukhamarham ir nakapanyapataki, kunihamati droga ukap nakarinakarust kathenyawa kisirakih, hupanakah yakasuya nakarust inakiwap nakasip karakih. para Marka chirinakampi kusa chiktanya takisti ukahaski wakisri usarakiwa, kunihamati naira sohta paksinakansti, askich amarakinu irnakanyaha, kunihamati wakuna nakakatokanya takisti, haniu hasa karakinti, ukat hichasti peru suyusti, sohtatun warangkapa ukha wakuna ni harakiwa. Murata marka masiraka yatia ura kampi saranta sip kakiyani, kurhabati, patakatha, latung tunkariwa, wawara kasti, utara kapanwa, COVID-19 usumpeja katunte asepjeja, sasir wasaraki. Asquiat Hatatawa, Daniel Anchante, Upasti, Instituto Nacional de Salud del Lillo, San Borja Cheganwa Irnakaraki, Hupawa Upaja, Ukamja Kanash Diraki, Uchikabaja, Patakatja, Pescatu Kariwa, Kururagarja, Ajurakaja, Kiri, Yankao Sumpeja o Sultaparaki, Sasira Kanancha Wisa Utarakiwa. Hiskawawanaka COVID-19 usum pepe katatanaka hok ampe hajela hataskakio. Kaukhanitik may marakusun tapkan kahuway na tao kunakas, hichamarans, patakat hakim sa tungkan himaw hitatarakik. Akireja hospitalización monirina kajajila jatatapata ukama uñes yasini pa hanika hakimsar usir mantantapri. Daniel Anchante, pediatra intensivista kollereja Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja Taipita ukam kanais aneja huk ampe mareka chirina karupi katasitana kapata ukam uñas asisanira kinawa. Ukat samtap harakinyan, kunihamati nairast haniwa wanakaruh katunt karakint, ukat hichast patakat hilatun tunkaniru katunt tarakih, hilpachast utanakan katuyasip harakih, kunihamat ukachakanakan hilir hakanakasut harak, ukat wawanakaruh katurakih, ukakik parakih ahaway na tao kunakarus katurakiu. Mi marat sahichaja hisk ak umaras kirinak wawanaka ope katasip sasaw uint ayani. Hichast wawanak ahaway na tao kunakarust, nyang kausoh katakiu katun tarakih, ukat hupanakah omarasip kaspas ukamarakiu nyasipkhih, hanukat chuymanakapast sintiusun tatarakiu, ukat suthirakin yakib wawanakah, unidad de cuidados intensivos ukachakarus mantap harakiu. Ya tungka porciento chuy manahakinakat hisk awanaka hachuy manakaparuko yasiki usasa arahat anirakiwa. Huk pachau kita ikanaka pediatra pehanuka hakoya nyutarunia sanyang kausuni pachapi katach hanicha yatinya take hak achasinya sausa sau euch aniha. Hichaja Sputnik 5 ukakipkaraki Pfizer koyarakata yatata payani. Estados Unidos suyusti haniwa vacuna nakatokanyak munheti, ukamatapatsti walhaniw kunayman arsuni bharaki. Pfizer ukataipit bakteri Albert Bourla hupasti kananchan rakiwa, kunihamat empresa taipit ukakik paraki bayon tachukampisti makolya vacuna inokap haraki. Ukatsti Washington ukataipit arsui parusti hitakayap harakiwa, ukamata hupanakasti vacuna nakakhlurasip kakiaw sasip kakiwa. Nairaip uwa Estados Unidos suyusti orak pacharu muspasiaraki, kunihamati vacuna nakasti haniuman thanitsasa, ukan kamasti OMS ukataipitsti huparusiana parakiwa. Yakatukitsti Unión Europea ukataipitsti kananchan rakiwa, Casablanca ukan arsuin pasti haniu kusakitsasa, hichasti aruskipanya munaraki. Alemania ukasuyutsti arsunip harakiwa, kunihamati akirio vacuna nakasti aski kusausasa, kunihamati uka machaki nukawin nakasti aski kusayana panyausasas kananchan rakiwa.
Francia ukakik paraki Italia suyunakasti arus kipanyan sa sasmayib harakiwa, ukakik paraki Rusia suyusti arus kipanyas munarakiwa, ukan kamasti Rusia suyusti yak habakun kulyaw apsuniraki, ukasti Moscow kachakanu inokap haraki ukamata COVID-19 yang khusuru said ay nyataki. Ukhamakiri wakunasti Sputnik Light ukham sutinirakiwa, ukat sa makutiki wakuna siraksna, ukakik paraki patakat sa pakalaktung ilatungkani ukhakusarakiwa, ukat stichani pasti irakatakirakiwa. Hilata jami sadam hupawa ma marampi pokantaraki aski suma arun tatatau hichuru mara pokanta uimane hilata ma komanta wimpi ukakip karaki ma suma arun ta wimpi humataki ukampisti hiwasaraka wahicha weha tukt hiwa hichaha nyokanchi suparakaru ka tukt apkanyani.